Depensa, depensa. Back to the ball game. Ano nyo na kaagad? Bola, bola na. Yan nyo ka kasi tumunganga yan. May ano gumamit ng timeout pag ano na. Joe. Nice, Dean! Big ball. Bye! Bye! Magsasalubong sila dyan ha, pwede nipitin dalawa yan. Ano? Igot. 3 minutes. Doblehin mo na yun, huwag ka na dyan magbantay. Hindi, sige, doon ka na sa naka-violet. Wes, harap ka dun Wes. Pwes, harapan mo yung mga violet. It's either yung pula yung violet, Igot. Dalawain nyo na. Wes, Oh, Lakapuror, pass to Manale. Basket by Manale. Lamang ka po ng dalawa. Velocity. nawag ka ba? Igot. Igot. Spin. Igot pa rin. Basket by Igot. All na po. Wes, huwag ka na sumabay ha. Mag-graduate ka na. Taas kamay ka na lang. okay, kick. Diyan ka na lang sa baba. Depensa, Wes, diyan ka na lang sa baba. Baka mo na lang dyan. Diyan ka na lang, huwag mo na tauhin. Sumo! Lakapuror sumalaksak. Basket by Blackapuror. Last 2 minutes and 22 seconds. Ilalim na, ilalim. Igot, pass to. Yan yan. Yan yan, Kate. Yan yan. Nakapasok, tapal ka, ay Gonzales. Dekta! Igot, nakawala. Leg sa kanan, basketball, Igot. Last 2 minutes and 27 Ito, seconds. salubong. Ayun, nakadilaw, Black nakadilaw. Upload. Black Upload. Depensa! Depensa, depensa! Nice, D! Iwan. Jelly, no good. Nakuha ni Gonzales para basket by Gonzales. Box out, box out! Yan yan. Yan yan, Gumante. Basket by yan yan. Depensa, depensa! Black Upload. Black Upload. Spin move. Basket. Magaling yun ha, magaling yun ha. Walang sundot. Ilalim, baba na, Yan baba! yan. Yan yan. Pass to Igot. 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 Sumalaksak. Basket by Igot. Depensa! Yung nakapula! Igot sa'yo na yung nakapula! Yan, sige, tawin mo na, tawin mo na! Black Upload pa rin. Okay, sundot! Black Upload cross. Black Upload. Okay lang, okay lang! Foul. Abot. Okay lang, okay lang! Third personal foul. Penalty na! Penalty. Last 1 minute and 49 seconds. First row basket. Box out, box out! No good nakuha ni Abok. Pinasa kayo Panglamang, panglamang! Ginabigyan mo Yan yan. Yan yan. Tumira ng press. No good nakuha ni point of boot. Velocity goal. Last 1 minute and 41 seconds. Blanca Flor. Blanca Flor nakawala. Jelly. Basket by Blanca Flor. Press yan ha, press. Last 1 minute and 33 seconds. We got to mira ng press. No good nakuha ni Abok. Dekta! Abok. Jumper. No good nakuha ni Blanca Flor. Blanca Flor pa rin. Nag-iisip ng gagawin 10, 9, 8, 7, 6, foul, Abok. Warning for graduation. Last 1 minute and 13 seconds. Bye! Taas, huwag ka na tumalong. No good nakuha ni Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan pa rin. Yan Yan to. Yan Yan foul.
Gonzalez. Penalty, penalty. Yan. Yan. Kung kasi sa ano, no, para makabuelo ka na maayos. Second personal foul. Penalty. Tatlo. Box out, box out. Basket. Depensa. Hey, ano nyo na kasi Ay, mga wala kayo pa nyo? ako kay sumabit dyan. Tawin mo lang. Wes, ito sa inyo, Wes. Ito dalawa sa inyo, Wes. Oh, huli. Gonzalez. Gonzalez. Nabitawan ng bola ang ulit. Double dribble ka. Gonzalez. Hey, bimbay kay Westy. Last 1 minute Oh, and ito ka na, bay. Ito ka na, bay. Igot pinasa kay Abok. Nagod! Napunta kay Manalo. Napunta kay Blackatlor. Last 53 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. Meron nakuha ni Igot. Last 43 seconds. Yan. Yan nangingi ng screen. Kanan ka kasi. Yan. 10, 9, 8. Basket ba yan? Last 33 seconds. Gonzalez, nasundutan ka lang yan. Nasundutan ka lang. Last 23 seconds. Blackatlor, last 18 seconds. 10, 9. Last violation ka, Blackatlor. Last 15 seconds. Wes, hold. Yan. Alis na ka dyan, 10, Nice one. Yan, dalawa yan. Yan, dalawa. last 10 seconds. Gonzalez, third personal foul. Take time, mga sasaman. Take time kasi. Hey, hands up, walang foul. Depensa. Nice D. On. Ano yun? Last 9 seconds. Yan, bigay mo kay Westy ha. Kay Westy, bigay na yung tama isa. Yung tama dito. Huwag ka na mo ano. 10 seconds, 10 seconds. Back to the ball game. Doon ka yan, sa kabila. Dito ka, Wes. Yan, doon ka sa kabila. Wes, sa loob ka kasi, Wes. Tapos nakaganto kami, so. Yeah. Last 9 seconds. Next, tama na. 8, Tama na. 7, 2, 5, 4, 3. Last 2 seconds. Wala pa. Depensa. 2, 1. And let the ball go. Tama yan mga players. Nice.